मन उपरे ईश होई आयत करि पारे से हेउछि संसार रे प्रकृत मनीष। मनीषर मनटा को छाड़ी देले से बहुत मंद कर्म करि बसे। तेणु ताको विचार रूपक रजुरे बांधी देले से बड़ा विपदरु मध्य रक्षा करिथाय। साधुर पोशाक तो अनेक व्यक्ति पिंधंती हेले समस्ते साधु होई पारंती नाही। साधु हेबाकु हेले मनर शुद्धता, स्वातिक व्यवहार एवं पराराधन को तुच्छ मणि ए समाजर उपकार करी नाम भजन करने को पड़ी थाए। जगा जगा अग्रज तू आज कहीं चिंतित थिला परि जଣା पड़ुछु कोन होइछि जगा ए समाजर पापी मानक अत्याचार जगा निरीह माने अत्याचारी हेबा मो नेत्ररु निद्रा हजि जाइछे। अवश्य मो ठीक जानी छी जबरी के क्षीर समुद्र रे जोग निद्रा रे थिला बेले तू जाग्रत थाउ। अग्रज जगा जाग्रत रही पारे अनेक दुख जंत्रणा थाए। अग्रज जगा सेइथि पई तो मनुष्य को निद्रा नामक एक उपादेय गुण दिया जाए। जगा जेते दुख जंत्रणा आसिले मध्य निद्रा कोଳରେ आश्रय नेले सब किछि भूली हेइ जाए। तो कथा मु किछि बुझी पारुनी जगा गोटाए चिंता मते व्यस्त विब्रत करि दउछि। अग्रज चिंता कौन सा चिंता तुमे कोन किछि अनुभव करि पारो न? अग्रज सब तो ठीक चली पूजा आराधना नैवेद्य जेते बेले जहा धर्म वर्तमान अंधकार गलीर अंधारा भितरे दिगभ्रष्ट हेबाकु आरंभ करिछि। जगा मानव समाजर उन्नति पाई जाति को चारि भागरे विभक्त कले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुविधावादी माने चारि भागरे विभक्त करी साधारण लोक को भ्रांति भीतर को ठेली देले। जगा तो कौन चाहूं गोटाए श्रेणीहीन समाज अंतरे भक्त पाई कांदे अंतरे केमिति से अछि केउठारे अछि केमिति से अछि केउठारे अछि नीति मोहि झुरी मारे सुखरे दुखरे हिलारे पानी रे सुखरे दुखरे दियारे पानी रे। भक्त मरा थाना भक्त मचिबाना तांक पाई मोहि हटे भगवान। ताको मो करिछि मन साथी मारा ताको मो करिछि मन साथी मारा चिंता करे बुआ धीरे शीतरे खरारे नियारे आनी रे शीतरे खरारे नियारे पानी रे। बंचिबार आशा केबे तार नाही जम हाथे केबे न पारिबी देई
ଘାଟରେ ମଳୟ ସେଜରେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ମଳୟ ସେଜରେ ନାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରହିଛି ଜଗତେ ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରହିଛି ଜଗତେ କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନହିବେ ସମାନ ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ସମାନ ନ ମାନିବେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅହଙ୍କାରର ବାହୁବଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ବିଭବ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ନିଜର ଗତିପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅହଙ୍କାରଟା କେବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରର ସତା ଅନ୍ଧାରକୁ ସକଳ ଯେ କରୁଥିବେ ଘୃଣା ଅନ୍ୟଟେ ଯିଏ ସର୍ବେ ଘରେ ପ୍ରତାରଣା ମାଟି ସିନା ଏକ ବୃକ୍ଷ ଫଳଟି ଅନେକ ସ୍ୱାଦ ସଦ ବିଷ ଅମୃତ ଉଦକ ଏଣୁ ସେହି ଧରାଧାମେ ନହିବେଟି ସବ ଆମୁହ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇବ ଧରବ ବୃଥା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ମନୁ ଜଗତ ଚଞ୍ଚଳ ମଳୟ ବ୍ୟାକୁଳ କେମ୍ପା ମନରେ ନ ଭାଳ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ରଜ ସେଦିନ ଭାରତ ମହାସମରେ ମୁଁ ବଜାଇଥିଲି ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖ ଧରଣୀ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ହାତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଚାବିକାଠିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇ ଏ ଜଗତର ଧ୍ୱଂସକୁ ଦେଖିପାରିବି କିପରି ମୁଁ ପରା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କଥା ଦେଇଛି ଯେତେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀ